أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 20 کے گرامر کے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج ہم آخری گرامر کا آخری سبق پڑھیں گے اور گرامر کے آخری دو کانسیپٹس جو ہیں وہ اس کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ دونوں ہی بڑے آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے سے ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، صرف ان کو ایک مختلف انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور کل انشاءاللہ ہم جو قرآن کا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ پلیز میوٹ کر لیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اپنے مائکس ذرا آف رکھیے، تو قرآن پاٹ کو اسی طرح ہم کل انشاءاللہ کر پائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس حصے کی گرامر کی کلاس کی طرف، تو اس میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبلز، جو مختصر ٹیبل، یہ مختصر شیڈول جو ہے اس کا ٹیبل، وہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے ٹی پی آئی کی مدد سے۔ تو ٹی پی آئی کے اشارے ذرا سارے ایک دفعہ ایکٹیو ہو جائیں، آج شروع میں ہی ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجیے، اور سب لوگ مل کر کیجیے۔ تو ہم سب یہ سارے اشارے مل جل کر قرآن سیکھنے کی خاطر کریں گے اور انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو آج بھی ٹی پی آئی کا خوب استعمال ہوگا۔ تو اسم، فعل اور حرف، کل ہم نے اس کو ایک دفعہ اچھے سے دہرایا تھا۔ آج آپ اس کو اس کورس کے حوالے سے آخری دفعہ اس سلائیڈ کو دیکھیے، کوئی سوال اس کے حوالے سے ہو ابھی پوچھیے، تاکہ اب تو کسی صورت بھی اس میں کوئی بہام، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹیبل ہم نے مکمل کیا ہے، جو آپ نے یعنی شروع کیا تھا فعل ماضی سے سیکھنا اشاروں سے، وہ چلتے 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 مؤنث کے صیغوں کے ساتھ تکمیل پذیر ہوا۔ اب آپ میں سے کوئی پہلے ذرا ایک دفعہ اس ٹیبل کو ذرا میرے والی سپیڈ میں، کہ چلیں سسٹر زاہدہ فدا کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بغیر ترجمے کے جیسے آپ کو دل کرے کروا دیں۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل۔ فعلن، تو یہ ہے جی ٹیبل جو ہم سب نے کیا ہے۔ اچھا، اس ٹیبل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب فرض کریں اگر میں کوئی بھی ایک فعل کہوں فعلا، تو آگے آپ کیا شروع کریں گے اس کے فوری بعد؟ آپ کیا بولیں گے فعلا کے فوری بعد؟ فعلو، فعل ماضی فعلو فعلتا پھر فعلتو فعلتم فعلنا۔ ہاں، یہ سلسلہ چل پڑے گا نا۔ اچھا، اگر میں بولوں افعل، پھر آپ کیا کریں گے؟ افعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا۔ لا تفعل۔ اگر میں بولوں یفعل، پھر آپ کیا بات؟ يفعلوا تفعلون يفعلون أفعلوا أفعلوا تفعلون أفعلون نفعل نفعلوا تفعلوا. هي تفعلوا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی میں پہلا لفظ بولوں گا، پہلا فعل، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سے فعل کے کمرے میں گھس رہا ہوں۔ یعنی اگر میں کہوں یہ پہلا لفظ وہ دروازہ ہے، وہ چابی ہے جو دروازے کو کھولے گی، تو اندر گھستے ہی آپ کہیں گے اچھا اس کمرے میں یہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا۔ جیسے میں فعلا بولتا ہوں تو آپ سارے بولتے ہیں فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، فعلت۔
کہ یہ سارے ماضی کے ہیں. یہ چابی میں نے ماضی کو لگائی تھی. اب اگلا لاک میں نے کھولا یفعلو، تو آپ سارے سمجھ گئے. اب میں نہ بھی کہوں تو آپ فوری سمجھیں گے یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا یا تفعل. پھر میں نے چابی لگائی تو پھر میں نے کہا افعل افعلوا لا افعل بولا. آپ سارے فوری بولیں گے افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. تو اب اگر میں کہوں آپ کو ماضی کا کون سا فعل ہے جو آپ کو فوری یاد کرا دیتا ہے باقی سارے افعال ماضی کے بولنے ہیں؟ فعل فعل ہاں، پہلے والا سب سے. اسی طرح مضارع کا کون سا ہے؟ يفعل اور امر و نہی کا کون سا ہے؟ افعل افعل. ویری گڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آپ کے سامنے سارا ٹیبل نہ بھی رکھوں، صرف فعلہ رکھ دوں اور آپ سے کہوں کہ یہ فعلہ ہے اور اس کا یہ مضارع یفعلو ہے اور امر افعل ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں یہ فعلہ کے پورے ٹیبل کی بات ہو رہی ہے، اس کے افعال کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے؟ بتائیے. جی 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 بالکل جی ایسے سر ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کیوں اس طرح سے کر کے صرف تینوں کو کیوں رکھا ہے، باقی سارے میں نے یہاں پہ کیوں نہیں رکھے. تو آپ فوری سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ ٹیبل وہی ہے. رائٹ جی. تو جی بالکل. ابھی ہم اسی بات کو کرنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں کہ فعل کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے کہ فعل کا شارٹ ٹیبل کیسے بنتا ہے. کیونکہ اگر یہ پتا ہوگا تو باقی سارے جیسے جیسے میں نے ابھی چابی لگائی نا، باقی سارے آپ نے سیگے یا فارمز خود بخود بنا لی. تو ہم یہی چابیاں لگائیں گے اور ان چابیوں سے باقی کی میں آپ کے سامنے چابیاں رکھوں گا، باقی کی چابیاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود سے دروازہ کھول کے چیزوں کے نام بتا سکتے ہیں. تو ہم نے کہا فعلا بولا جائے تو آپ سارے بول دیتے ہیں، یفعلو بولا جائے باقی کے سب آپ بولتے ہیں، افعل بولا جائے تو آپ کہتے ہیں افعلو لا تفعل لا تفعلو. اچھا لا تفعلو سے آگے کیوں نہیں بولیں گے آپ؟ کیونکہ آگے اسم سٹارٹ ہوتا ہے، بس سمجھ فعل ختم ہو جائیں گے. فعل یہ دیکھیں ایکسیلنٹ سسٹر، ویری گڈ. کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک ایک نیچر کی، ایک طرز کی، ایک چیز کی بات کر رہے ہیں نا. تو فعلہ میں سارے ماضی کے تھے آخر تک، یفعلو میں سارے مضارع کے تھے. تو یہاں بھی امر و نہیں تک بات کریں گے. آگے چونکہ فعل کی بات ختم ہو جاتی ہے لہذا ہم ان تین کو نہیں لے رہے. وہ تین کیا ہے آخری جو تین اس کے بعد آتے ہیں؟ اسماء اسم اسم فاعل اسم مفعول اسم مصدر ہاں، مصدر. وہ ہے اسماء، یہ ہے افعال. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پکا کریں اپنے ذہن میں، افعال. کیا ہے سارے جو اس وقت آپ کو افعال نظر افعال. آ رہے ہیں؟ یہ سارے افعال افعال ہیں. ان میں کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کسی وقت کا ذکر ہے. جبکہ وہ اسماء ہے. اسماء صرف نام ہوتے ہیں، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے، فعل کام کا نام. تو یہاں پہ یہ ڈسٹنکشن بھی ہماری ہو گئی. اب میں اتنا بڑا ٹیبل میں کہتا ہوں نہ لکھوں، بجائے اس کے کہ آپ کی آسانی کے لیے میں پہلی پہلی چابی اس کی اٹھاؤں اور اس ان باکسز کے اندر رکھ دوں، تین باکسز میں فعلا یفعلو افعل. ٹھیک ہے جی. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے مضارع، افعل کر. اب ماضی مضارع اور امر کے سارے سیغے جو ہیں وہ آپ ان سیغوں سے خود بخود بنا سکتے ہیں. اس کا نچوڑ ہم نے یہاں رکھنا ہے. اسے ہم بولیں گے چابی، کیونکہ یہ چابی جو ہے دروازہ کھولتی ہے تو اندر ہمیں پورے ماضی کے باقی سیغے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مضارع کے، اسی طرح امر کے. اچھا تین باکسز آگے خالی ہیں، اس میں آپ کے خیال سے کیا رکھنا چاہیے مجھے؟ فاعل اسم مفعول اسم فعل. فاعل نہ مفعول رکھیں گے. اسماء رکھیں گے فعل اسماء. ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے، آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تین باکسز ہیں اس میں تین اسما رکھ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پہ عمل کر لیتا ہوں. لیکن فعلا یفعل افعل تو ہم نے رکھا تھا کہ یہ تو چابیاں تھیں، اس سے اور بہت سی چیزیں بن رہی تھیں. تو جو فاعل، مفعول اور فعل ہے، کیا ان سے بھی فردر کچھ اور بنتا ہے ان کا؟ جی سر.
जमा और मुजक्कर जमा मुअन्नस बनती है, हाँ, मुअन्नस तस्निया भी बनती बनता है, है। जमा जमा बन सकती है, मुजक्कर बन सकता है, मुअन्नस बन सकता है, और नहीं और ये सिस्टर जो बता खास रही हैं, इस्म भी बन सकता है, मारफा। वेरी गुड, एक्सीलेंट सिस्टर। वो कह रही है खास इसम बन सकता है, क्या लगाएंगे तो खास बन जाएंगे? अल अल लगा अलिफ दें। अलिफ अलिफ लाम अल। और और अलिफ ता ऐसे हम तनवीन में से दो पेश, दो जेर दो जबर, सबर दो पेश दो जेर, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें, इसका मतलब है वो भी चाबियां हैं, उन चाबियों से भी बहुत कुछ और हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए हमने ये शॉर्ट टेबल बनाया है, शॉर्ट, कि इसको खोला जा सकता है, ये बड़ा हो जाता है, और हमें वो पहले से ही पता है, लेकिन हम आम आसानी के लिए इस शॉर्ट टेबल के जरिए ज़हन नशीन किया करेंगे चीज़ों को। फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल का पूरा टेबल आप सब खोलना जानते हैं। और हमने कहा कि फ़अला से हमने तीन अस्मा बनाए, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। और ये भी आप सबने कहा कि चाबियां, लिहाजा इन्हें उठाकर भी हमने उसी बॉक्स में सेट कर दिया। अब जैसे ही हमने बॉक्स में सेट किया, तो ये तीन इसम थे। अब पहली तब्दीली जो हम इनमें ला सकते हैं कि ये कैसे चाबियां हैं, तो जो सिस्टर कह रही हैं कि सर ये शुरू में खास किया जा सकता है नाम लगाकर, अरे मिस और चल जाओ, मैं क्लास ले रही हूँ। माइक सिस्टर जरा बंद कर लें। अच्छा, तो आप कहते हैं कि हम शुरू में अलिफ लाम लगा सकते हैं, आखिर में ये सारे जो है तनवीन में से दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर ले सकते हैं, इनकी जमा भी बन सकती है, इनसे मुअन्नस भी बन सकती है, मुअन्नस की जमा भी की जा सकती है। तो ये तीन इस्म जो हैं, ये हमारे पास आ गए, तीन फेल, उनसे पूरा टेबल, और तीन इस्म से भी बहुत कुछ बनता है। तो ये हो गए छः, तीन अफ़ाल, तीन अस्मा। बताएं जी, पहले तीन क्या है? अफ़आल, दूसरे तीन क्या है? अस्मा, फ़अला यफ़अलु इफ़अल। हाँ, फाला या फाल इफाल हाँ जी। और दूसरे तीन क्या है? फाइल इसम फाइल मफूल अस्मा। अस्मा, ये ज़हन नशीन होना चाहिए कि ये अस्मा है, नाउन, पहले तीन वर्ब है, अफाल। ठीक है जी, तीन अफ़ाल है, दूसरे तीन अस्मा है। बिल्कुल ठीक है सिस्टर, एक्सीलेंट हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, फाइल, मफूल, फेल से किस तरह से मजीद चीजें बनती हैं। अलिफ लाम लगा, अल फाइल, अल मफूल, अल फेल। अच्छा, अगर अलिफ लाम हटा दिया, तो फिर मैं क्या पढ़ सकता हूँ? फाइलुन, फाइलुन, मफ़ऊलुन मफऊलुन, फिलुन। ये भी पढ़ सकता हूँ और ये भी पढ़ सकता हूँ। अगला क्या पढ़ूंगा बताएं? फाई, फ़ाइलन, मफ़ऊलन, फाइलन, मफऊलन, फिलन, फ़िलन, दो जबर के साथ, और तनवीन दो जेर भी लग, फ़ाइलिन, फाइलिन, मफ मफ़ऊलिन फेलिन। फ़िलिन। फिलन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन सकता है अल फाइल, अल मफऊल, अल फेल, या दो पेश, दो जबर, दो जेर में से लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, और इससे क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। तो ये हमारे जमा बन सकती है। फाइल की जमा क्या बनती है? फाइलून फाइल लेकिन जब फाइल लिखा होगा और इस पे ना दो पेश होंगे, ना दो जेर, ना दो जबर, तो हम फिर दोनों कहेंगे कि फाइल की जमा बन सकती है फाइलून, फाइलीन। तो मफूल की बनाएं, मफूल की जमा क्या बनाएंगे? मफूलीन मफूलीन मफ़ऊलीन मफ़ऊलून मफूलीन मफूलीन मफूलून मफऊलून, मफऊलीन, मफऊलून, मफऊलीन। तो अच्छा, अब अगर मैं खाली ये बोलूं फाइलुन, तो फिर जमा क्या बनेगी? फ़ाइलून, फाइलून फाइलून।
اور فاعلون اگر میں بولوں مفعول مفعولن، پھر جمع کیا بنے گی؟ مفعولین مفعولین مفعولین. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کی جمع بن سکتی ہے. یہ بھی ہم نے پکا کر لیا. پھر اگلی بات جو ہے، فائل کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. تو اس کی مؤنث کیسے بن سکتی ہے؟ ایسے اسم کی مؤنث کیسے بنتی ہے؟ فاعل فاعلہ آگے تا گول لگا دیں. بس ویری سمپل. الف گولتا لگائیں تو بولتا چھوٹی فاعلہ. اور اس گولتا والی مؤنث جمع کیسے بنتی ہے؟ الف تا الف لگا تا دیں فاعلات تا لگا گول سے دیں. ہٹا دیں. تو یہ دیکھیں، فاعلہ، فاعلات، فاعلہ، فاعلات. تو یہ اس کی مفعولہ مفعولات بالکل ایسے ہی ہے. مفعولہ، مفعولات. تو ہم ان کی جمع بھی بنا سکتے ہیں، ان کی خاص کر سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیبل ہمارا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسم جو ہیں ان کی فردر مختلف شیپس نہیں ہیں، ان کی بھی ہیں. اور جو فعل ہیں تین، ان کی تو ہم یہ دیکھ چکے اس ٹیبل میں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے تین تین کو اٹھا کر فعل کا شارٹ ٹیبل بنایا فعلا کا. فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر پہلے تو چلیں اس ٹیبل کی تھوڑی پریکٹس کرواتے ہیں. سسٹر سعیدہ رضوی کروائیں. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا کام کا نام ہے. فعل کرنا کام کا نام. اب دیکھیں، اب اس کے اشارے بھی ہم نے اتنے لمبے نہیں، صرف اتنا ہی کر رہے ہیں. فعلا کا کیا ماضی کا، یفعلو مضارع کا پہلا، افعل امر و نہیں کا پہلا، امر کا پہلا یعنی فاعل اور مفعول اور فعل، 6 اشارے. لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ اس کو پھیلائیے، اس کو کھولیے، 1 منٹ میں کھول لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. سسٹر نازیہ حفیظ کروائیے یہ شارٹ ٹیبل. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. فعل. بردر ذکاء اللہ آپ بھی کروائیں. فعل يفعل افعل فاعل مفعول فعل. فعل. ایکسلنٹ، بہت اچھا انہوں نے کروا دیا. تو اب اگر آپ نے ٹیبل کر لیا یہ والا فعلا، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل، تو ہمیں پتہ چل گیا شارٹ ٹیبل کیسے بنا ہے. تو اس سے بڑا ٹیبل بنانا تو بہت ہی آسان ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اگر میں اب آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ فعلا کے شارٹ ٹیبل کی طرح میں آپ چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے جعلا کا شارٹ ٹیبل بنوائیں، تو سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ جعل اجعل 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 جائل يجعلون جعل اجعل جائل اچھا، اب ایسے کرتے ہیں، باری باری پوچھتے تاکہ سب کو آواز آئے، جنہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی سمجھ سکیں. سسٹر شمائلہ عمران، آپ فعلا کی طرح کا ہمیں جعلا کا ٹیبل بنا کے دکھائیں. جعل یجعل اجعل اور جائل مجعول اور فیل کا کسر کیا ہوگا؟ جعل. جعل اس میں زبر آتے نا جعل میں، اس میں فعل ہے، جعل جعل ہے، جعل. ٹھیک ہے جی، جا ٹھیک ہے سر. جعل. اور سسٹر صفیہ ملک آپ بھی کوشش کریں یہی جعلا والا. جی جالا جال سر نہیں سمجھ آ رہی. نہیں، ایک جال منٹ، ایک، آپ بالکل پریشان نہیں ہو. سامنے آپ کے ٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو جو بھی میں نے جی لگایا ہوا جی ہے؟ ہاں اچھا، اسی کو دیکھیں، اسی پیٹرن کو. جیسے فعلا ہے ایسے ہی بنا ہے جعلا، جیسے یفعلو ہے ایسے ہی بنے گا يجعلون ججلو یجعلو. يجعلون ٹھیک ہے، یجلو جعلا سے یجعلو. تو فعلا سے افعل ہے، تو جعلا سے کیا بن جائے گا؟ اجعل. ویری گڈ، يجعلون رجل اجعل. اور اور اسم میں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بولیں جاعل.
जाइल जाइल मजहूल हाँ, मजदूर मजहूल और मजहूल और जाल। जाल जाल, ठीक है, कोई बात नहीं, जाल बिल्कुल ठीक है। पहली दफा कर रहे हैं, मुश्किल होता है। मैं दिखाए बगैर जाहिर है करना ज्यादा मुश्किल है, पहली दफा आमतौर पे दिखाया जाता है। अच्छा, ब्रदर मोहम्मद अफजल, अब आप बता दीजिएगा फ्रैंकली, अगर आप फातहा का इस पे ट्राई कर सकते हैं, जी। करें, बताएं। फतह इकरा ही फतह नहीं रहे यफ्तहु जैसी मैं इफ्तह अमीर पे नहीं आ रही मैंने कहा कि अच्छा बाकी लोग एक अच्छा मिनट हाँ ब्रदर मुझे अंदाजा है वो शायद प्लीज ये मुश्किल नहीं जरा, म्यूट। होगी मैं तो जी ब्रदर अफजल, सिर्फ आप अपना अनम्यूट करें। अब मेरा ख्याल है हम सिर्फ ये बाय हैंड हैंड रेस से ही जो है ना वो करें। जी ब्रदर अफजल, हैंड रेस कीजिए, सॉरी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी जी। फतह जी अब, हाँ, यफ्तहु इफ्तह फातिह वेरी गुड, मफ्तूह एक्सीलेंट, एंड फतह फतह। फत, फत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो देखें, इन्होंने, ब्रदर ने बड़ी आसानी से, बड़े आराम से इसका शॉर्ट टेबल बना लिया, ठीक है। फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, जअला यजअलु इजअल, जाइल मजऊल जाल, फ़तह यफ़तहु इफ़तह, और फ़ातिह मफ़तूह फ़तह। आसान हो गया। चलें, डॉक्टर शमीम, आप ये वाला टेबल, शॉर्ट टेबल करवाइए फातहा का। फातह, यफ्तहु, इफ्तह, फातिह, मफ मफ्तू, फातह, सॉरी फत, फत हाँ, फत। यानी के लिए आप लोग फातिहुन मफतूहुन फतहुन भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। जी सिस्टर नाजिया, हफीज करवाएं ये टेबल। फतह यफ्तहु इफ्ता फताहुन मफ्तूहुन फताहुन। नहीं सिस्टर, फातिहुन, ताकि पता चले ये मुख्तलिफ है। फातिहुन खोलने ओके वाला है, और मफतू तो ओके ठीक है जिसने खोला, और फतहुन ताकि पता चले ये इसम ओके फेल है। फतहुन, ओके ठीक है, फतहुन। खोलना। जी सिस्टर उज़मा आबिद करवाएं। जी। फतह उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्तह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। खोलना। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नासरा का टेबल हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आप में से कोई भी, कि पहला क्या है, नासरा, फिर यंसुर, यंसुरु, फिर उन, उनसुर, नासिर, नासिर, नासिर मंसूर, मंसूर और नस नसर। नस्र। अच्छा, ये तो आसानी से बन गया, कोई मसला नहीं है। इसी के पैटर्न के ऊपर है जाकरा। जाकरा, सिस्टर जाहिदा फिदा, आप ट्राई करें उसका शॉर्ट टेबल। ज़ाकरा यज़कुरु उज़कुर, ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। वेरी गुड, देखें सिस्टर ने माशाल्लाह कितनी आसानी से, रवानी से, बेहतरीन, जाकरा यज़कुरु उज़कुर, जाकिर मज़कूर जिक्र, मज़कूर टेबल बना लिया। जिक्र। नासरा ही के पैटर्न के ऊपर है आबादा। सिस्टर और राशिदा मसूद, आप ट्राई करें कि आबादा का शॉर्ट टेबल, पहले माजी, अनम्यूट कीजिए खुद को। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आबदा आबादा याबुदु याबुदू, वेरी गुड। ओबुदु ओबुद, ओबुद ओबुद, ओबुद ओबुद ओबुद। ओबुद, और इबादत करने वाला कौन है, आबिद, आबिद आबिद आबिद, माबूद माबूद माबूद। माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और इबादत की इबादत, जाए, इबादत। इबादत, इबादत ठीक है, एक्सीलेंट, आसान है। तो हमने नासरा से ज़ाकरा किया, और अबदा भी कर लिया, और इसी के पैटर्न के ऊपर और कौन सा था, तीन है ना, तो आप खलका, तो खलका, जी सिस्टर गुलशन रहमान, आप ट्राई कर सकती हैं शॉर्ट टेबल खलका का। कोशिश करती हूँ सर। जी अलका यखलुकु वेरी गुड, उखलु एक्सीलेंट, खालिकुन
खालिक, مخلوق मखलूक خلق और खल्क। خلق खल्क, خلق एक्सीलेंट सिस्टर, आपने बना लिया है, मुबारक हो, परफेक्ट। जी सिस्टर शुमाइला इमरान, अब जरा नासरा दोबारा करवा दें आप सारे साथियों नसरा, को। जी, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर, नस्र। नसर, सब एक दफा मेरे साथ करें। नासरा उसने मदद की, नसरा उसने यंसुर मदद की वो मदद करता है, यंसुरु करेगा। यंसुरु वो मदद करता है यंसुर करेगा मदद कर उनसुर उनसुर मदद उनसुर नासिर मदद कर नासिर मदद मदद करने सर वाला करने मदद वाला, करने मदद वाला, करने वाला मंसूर 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 जिसकी मदद की गई, मदद की मदद गई, की गई नस्र नासिर नस्र मदद मदद करना करना। मदद करना या मदद, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला टेबल है दाराबा, तो उसका भी हम बना सकते हैं। दाराबा यदरिबु इदरिब, इजरी दारिब मदरूब मजरूब जरब। ضرب ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे एक भाई थे अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था, अगर वो करवाना चाहें। खालिद महमूद शाह साहब, अनम्यूट करें माइक। अच्छा, अगर चलें, अगर नहीं है तो फिर वो करवा दें। सिस्टर राबिया बसरी करवाइए। ضرب يضرب يضرب ضارب مضروب ضرب जरब, एक्सीलेंट, बहुत जज़ाकल्लाह खैरा। और जी, अब करवाएं सिस्टर सईदा रिजवी। दारबा यदरिबु इद्रिब दारिब मदरूबुन दर्ब। दारब, सिस्टर परवीन। ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب। दारब, एक्सीलेंट। तो ये है जी दाराबा। अच्छा, अब फर्ज करते हैं, एक थोड़ा सा दिलचस्प चैलेंज आपको दे रहा हूं, मुझे यकीन है आप लोग ट्राई करके कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पे, दिलचस्पी के तौर पे आपकी करवा रहा हूं। मैं अगर कहता हूं कि एक फेल है, कोई भी नया फेल है जो आपने पहले नहीं सुना, वो है गफारा। गफारा, और ये दाराबा गफार, की तरह। ठीक है, प्लीज सिस्टर पहले जरा सुने सुने सारे, ताकि सबको चांस मिले। गफारा, ठीक है, और मैं कहता हूं ये दाराबा की तरह। तो पहले हमने गफारा से दाराबा की तरह शॉर्ट टेबल बनाना है। ठीक है, सारे पहले खुद सोच लें, बोले नहीं कोई, कि क्या आपसे बन पा रहा है। जैसे दाराबा है, गफारा, फिर आगे यदरिबू की तरह। खुद से सोचें, अपने जहन में, अपने कानों को सुनाएं। फिर इदरिब की तरह, उसका अमर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा उसका इसम फाइल, फिर उसका इसम मफूल, और तो इसम फेल। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं, चलें शुरू करते हैं। पहला क्या होगा? का गफारा, गफारा, गाफारा। पहला क्या हुआ? गाफारा। गफारा, गफारा, जवाब क्या बना इसका? يغفر वेरी गुड, यगफिरू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सब पास हो गए, क्योंकि यग फिरू बोला ना आपने, यद रिबू की तरह, तो बिल्कुल ठीक बोला। यग फिरू, और يغفر आप क्या है? एक इगफिर। फिर अच्छा, अब यहाँ रुके, सारे रुक जाएं, सब रुके। जो गाफर आपने माजी का पहला बोला है, इसकी चाबी को मैं खोलता हूं। तो मैं चाहता हूं आगे चल पड़े। गाफरा, आगे क्या होगा? गफरू, गाफरू, गफरतू, रफ्ता, गफरतू, रफ्तु, गफरत, गफरतुम, गफरना, गफरना, गरफत, गफरत, عرفت गफरत। अच्छा, अब गफर, देखें, सब देखें, मेरी तरफ देखें। देखें आपने कितनी जबरदस्त चीज सीखी है, कि वो सारे टेबल जो पहले आपने मेहनत करके रटे थे ना, अब सिर्फ एक सेकंड में आप खुद से फुल बड़ा टेबल बना सकते हैं किसी भी चीज का।
تو یہ کمال ہے کہ اب میں آپ کو کوئی بھی دوسرے افعال آئیں اس کا بڑا لمبا ٹیبل نہ بنواؤں، صرف شارٹ ٹیبل بتا دوں، یا صرف بتا دوں کہ یہ کس ٹیبل کے پیٹرن پر ہے۔ آپ پہلے شارٹ ٹیبل بنا لیں، پھر اس کو کھول لیں، تو الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور سامعہ یسمع اسمع، سامع مسموع سمع۔ جی سسٹر عظما عابد کروائیے۔ سمع نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا۔ سننا سسٹر سعدیہ نجم کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک بار ریپیٹ کریے گا کون سا؟ سامعہ کا۔ سمع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع۔ ماشاء اللہ، برادر افضل کروائیے۔ سامع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع۔ سمع سسٹر پروین کروائیے۔ سامع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع۔ سمع بالکل ٹھیک ہے جی۔ سسٹر گلشن کروائیے۔ سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع۔ سمع جی۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارے شارٹ ٹیبل۔ شارٹ ٹیبلز کا کانسیپٹ بہت آسان تھا۔ اب جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، اور قرآن میں ہم نے آپ کو پہلے ہی ٹکڑے توڑنا، الفاظ کو جوڑنا، اس کی تھوڑی سی آپ کی مشق ہے پہلے سے۔ تو انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد آپ قرآن کے مزید الفاظ کو دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اس کا معنی اچھا کر سکیں گے۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی آپ کی، اور میرے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی چاہیے ہوگی۔ تو اس سے پہلے دیکھیں آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ضمائر کے ساتھ حروف کو جوڑا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اسم کے ساتھ ضمائر کو جوڑا تھا۔ تو اب جو ہے نا فعل کے ساتھ ہم جوڑیں گے ضمائر کو، فعل کے ساتھ، کیونکہ فعل کے ساتھ ابھی تک ہم نے نہیں جوڑے۔ کہیں سبق میں آ گیا تھا تو وہاں کہیں ہم نے اگر ان کو الگ کر کے لکھا تو وہ الگ بات ہے، اس وقت ذکر نہیں کیا تھا۔ تو اب فعل کے ساتھ ہم، فعل آپ نے بہت سے پڑھے ہیں تو ہم اس میں سے کوئی ایک لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ہے ایک فعل جس ناصرہ کا فعل، ٹھیک ہے؟ جب ناصرہ ہم نے پڑھا تھا تو اس کی ماضی کی ہم نے بھی پریکٹس کی تھی، ناصرہ نصرو نصرتا، اور اس کی بول چال کی بھی ہم نے پریکٹس کی تھی کہ اگر میں کہتا ہوں حل نصرتا زیدن تو آپ کیا جواب دیا کرتے تھے؟ نعم نصرت زیدن، نصرت زیدن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اردو زبان میں بھی ایسا کرتے ہیں، ہم عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بار بار نام نہیں لیتے۔ مثلا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ کاشف کلاس پڑھا رہا تھا، کاشف نے یہ کہا، کاشف نے وہ کہا، آپ ایسے نہیں کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ اس نے یہ کہا، ہاں، اس نے کہا، پہلے جملے کے بعد آپ کہنا شروع کر دیں گے اس نے یہ کہا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ بات ہوئی۔ بالکل ایسے ہی حل نصرتا زیدن میں تو زید کا نام لگا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ بولوں نصرتا زیدن تو زید کی جگہ میں کہوں کہ اس نے یا اس کی، ٹھیک ہے؟ تو ہم زید کی جگہ ضمائر میں سے کس کو لائیں گے بتائیں؟ ہو کو لگائیں گے، ہو کو لگائیں گے، ویری گڈ، نصر ہو کو لگائیں گے کہ حل نصرتا زیدن کی جگہ کیا بن جائے گا؟ حل نصرتا، حل نصرتا ہو۔ اب اس کا معنی کیا بنا ہے ذرا سارے مجھے بتائیں، سمجھ آ گیا معنی؟ حل نصرتا ہو، کیا آپ نے تم نے اس کی مدد کی؟ ویری گڈ، سب نے کر لیا یہ حل نصرتا ہو، تم نے مدد کی اس کی، ٹھیک ہے؟
माना समझ आ गया? अब जब इसका जी जी जवाब देना है, तो जब हम कभी कहते हैं ना उसने ये किया, तो जवाबन भी यही कहा जाता है कि उसको ये कहना। ठीक है, नाम नसर तो हूँ। नाम नसरतहु दोबारा बोले, नाम नसर, नसर तो हूँ। नाम नसरतहु नसरता नहीं, नसर, तो तुहु सर तो हाँ, तू, तू, नसर तो भी नहीं, नसर तू, तू हूँ। मैं किसने मदद की? मैंने इसने मदद मैंने मैंने मदद मदद की किसकी मदद उसकी की? उसकी उसकी। नाम नसर तू हूँ, अब वो जैद नहीं है, वो है, उसकी। ठीक है, तो आइए इस बात को कहते हैं, इनको जोड़ना। तो हमने जैद की जगह बना दिया हु, तो न हल नसरत हु। जवाब क्या कहेंगे आप लोग मुझे सारे? तो हूँ। नाम 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 नसर तो नसर हूँ। तो हूँ। नसर तू हु, सर अब तो नसर तू हु जुड़ गया। ठीक है, तो कुरान में यूं ही आपको ज़मायर जुड़े हुए नजर आते हैं, अस्मा के साथ, अफ़ाल के साथ, हरूफ के साथ। तो वहां पे उनको रिकग्नाइज करना, पहचानना, उनके टुकड़े करके तर्जुमा कर लेना, ये आपको इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगा। अगला था हल नसर तुम जैदन, यही था ना, नसर तुम। तो अब जब हमने हु डाला, तो ये नसर तुम हु बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करें। नसर नसर तुम तुहु नसर सर तो तुमूहु। हाँ, अच्छा, ये अच्छी बात है, आपने गौर कर लिया कि यहाँ फर्क है। ये बेसिकली नसर तुम ही है, लेकिन अरबों को नसर तुम पढ़ना मुश्किल लगा, तो उन्होंने इसको बना दिया नसर तुमूहु, कि हम ऐसे पढ़ा करेंगे। हम भी ऐसे ही सीख लेंगे इसको, जहां भी आएगा नसर तुमू हु, माना वही है, हल नसर तुम वाला माना ही है, हल नसर तुमू हु। जवाबन आप क्या कहेंगे? वही नसर तुम वाला जवाब ही देंगे। तो आप क्या नाम कहेंगे? नसर ना नाम हूँ। नसरना ना हो हु। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि नसर तुमू नसर तुम की तरह ही है, इसलिए इसका जवाब वही होता है, नाम नसर ना हु। नसर ना, हमने मदद की, हु उसकी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं हल नसरता हम, माना सबको समझ आया क्या बना है? क्या आपने उन आपने सबकी उन सब की 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 मदद की। नाम वेरी गुड, नसर एक्सीलेंट। तुम। अब जवाब दें सारे, क्या जवाब देंगे? नाम नाम नसर नसर ना तुम। हूँ। सर नसरतुहुम ना हो नहीं नहीं, नसरना नसर ना नहीं, देखें, एक मिनट, नसरहुम मुझे सिस्टर को एक्सप्लेन कर लेने देना। सिस्टर देखें, मैंने नसरता सिंगुलर था, बाद वाला जो हम था ना वो प्लूरल था, तो सिंगुलर को सिंगुलर से चेंज करें, नसरता का क्या बनेगा? नसरतु नसर तू। नसर तू। और बाद वाला हम ही रहेगा, तो क्या बनाएंगी? नसर नाम तू, नसर तुहुम। नसर तू नसरहुम हम, नसर तू हम, कि जी हाँ, मैंने उसकी मदद की। अच्छा, अगर मैं ये कहूं हल नसर तुमू हम, तो अब आप लोग क्या जवाब देंगे? नाम नसर ना हूँ। हल नसर ना हूँ। नाम नसरनाहुम वेरी गुड, देखिए नेचुरली आपके अंदर से आवाज जो है वो ठीक निकलेगी, नाम नसर ना हम सब ने उन सब की मदद की। ठीक है, चलें, जी। ये वाली बात हो गई, आगे प्रैक्टिस करते हैं। आगे है हमारे पास मुदारे के अफाल। तो फेले माजी के साथ भी जुड़ के आ सकते हैं, फेले मुदारे के साथ भी जुड़ कर आ सकते हैं, अमर व नहीं के साथ भी जुड़ के आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको याद है, ये हमने पहले की हुई है, ये एक दफा करते हैं, आप सारे मुझे जवाब दें। हल तन शुरू जैदन, नाम अंसुरु नाम जैद। अंसुरु जैद। शुरू जैद हल अंसुरु तन जैद। शुरून जैदन, नाम नंसुरु जैद। नंसुरु नंसुरु जैद। जैदन नन शुरू शुरू जैद। जैदन पहले जी तो हाँ जैद को उड़ाना है हमने और हु लगाना है, तो बोले कैसे बोलेंगे हम? हल, हल तन तंसुरुहु। वेरी गुड, हल तन शुरू हु। हो ये दो इशारे हो रहे हैं, आप देखें, हल तन शुरू हु। तो हल इसको जब तंसुरु। पलटेंगे उस वक्त भी दो इशारे होंगे। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं हल तन शुरू हु, तो जवाब में आप क्या कहेंगे मुझे? नाम नाम अंसुरु। अंसुरुहु। अंसुरु अंसुरु,
हु, अंसुरूना नहीं, अंसुरू, अंसुरू एक है, अंसुरू हु, ठीक है। अब जो जमा का है, हल तंसुरूना जैदन, क्या जवाब दिया था आपने? नाम नंसुरुहु हल जैदन। तंसुरूनहु अब बन जाएगा हल तंसुरूना हु, हल तंसुरूना हु, माना क्या इसका, जरा सारे बताएं मुझे। क्या क्या तुम सबने उसकी मदद सबने उसकी मदद की। की नहीं, ये मुदारे है। हल क्या आप तंसुरूना क्या आप सब उसकी मदद करते हो। करते हो? करते करते हैं, करते हैं या करेंगे। क्या आप करते क्या हैं? आप सब उसकी मदद करते हैं या करेंगे? तो हाँ। जवाबन अब जवाब देना है जब मैं सवाल पूछूं, हल तंसुरूना हु, नाम नाम नंसरूहु हु, वेरी गुड, तंसुरू हु। ये देखें, तंसुरू हु और तंसुरूना हु, तो ये वाहिद जमा का फर्क आपने ज़हन में रखना है। हल तंसुरू हु, तंसुरू वाहिद का था, तो अनसुरू हु, और तंसुरूना तो नंसुरू हु, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा आपको मैं इसमें यानी दिलचस्पी के लिए आपकी थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो मैं अगर कहता हूं हल तंसुरू हम, तो फिर आप क्या करेंगे? तंसरूहुम अनसुरू हम, क्योंकि जमा मैंने नहीं किया, मैंने वाहिद तंसुरू हम को जो है ना जमा किया है, तो हम को हम रहने दें, तंसुरू को बनाए अनसुरू, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जी, अगर मैं पूछता हूँ हल तंसुरून हम, नाम अच्छा ये तो आसान था। अब जरा थोड़ा मुश्किल वाला पूछने लगा हूँ, यहाँ पे असल बात आपका पता चलेगा कि आपको समझ आई है कि नहीं। बहरहाल गलत भी हो जाए तो परेशानी नहीं, आपने बोलना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ हल तंसुरू नी, तो फिर क्या जवाब होगा? अंसुरू का अंसुरू का, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये ब्रदर ने जो, देखें, अब दो डबल स्विच हुआ है। कैसे भला? तंसुरू, मैंने आप सबसे कहा क्या आप सब हल तंसुरू नी, मेरी मदद करेंगे? तो जवाबन आप ये नहीं कह सकते कि नाम अंसुरू नी, आप क्या कहेंगे? नाम अंसुरू अंसुरू का का, मैं आपकी आपकी मदद मदद करूंगा। करूंगा, ठीक है। नाम अंसू का हाँ, सर इसकी अब दोबारा अगर, तफसील से बता दें, समझ नहीं आई। अच्छा चलें, तफसील से बता देते हैं। सिस्टर देखें, पहले उर्दू में आपने मुझे जवाब देना है जो मैं आपसे पूछूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगी, तो आप क्या कहेंगी जवाब में, बताना। जी हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी। बस ये बात है। अरबी में हमने इसी बात को किया, तंसुरू आप, तंसुरू नी, नी मैं। अब जैसे आपने उर्दू में आपको मैं में बदला है और मैं को तुम में बदला है, बिल्कुल ऐसे ही अरबी में आपने हल तंसुरू नी। अब आप कैसे करेंगे इसको जवाब में? अंसरू का तंसुरू और का, मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है सिस्टर। काव लगाना है, मुझे समझ हाँ, नहीं आ रही थी। का आपके लिए, ठीक है जी। तो जी, समझ आ गई बात आपको? यस आ गया इसमें। जी सर एक और पूछिए। जी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं, अगला है हल तंसुरून हूद की हमने प्रैक्टिस की है ना, तो अब मैं अगर आप लोगों से कहता हूं हल तंसुरून ना, तो अब क्या जवाब होगा? नाम नाम नंसुरुकुम,
कुम नाम नसरूना नाम अंसुरू सुरूना नहीं होता सिस्टर, नन सुरूना नहीं होता, नन शुरू ही होता है, क्योंकि नन शुरू जमा नंसुरुकुम है। नन शुरू कुम। नंसरुकुम वेरी गुड। जिस जिसने ये कुम कहा है वो बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए, 5 स्टार, बल्कि एग्जाम की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आगे चले गए। हल मैंने तंसुरूना, कहा तंसुरूना ना, मैंने पूछा कि क्या आप सब तंसुरूना मदद करेंगे ना हमारी, सरुकुम तो आप क्या कहेंगे? तंसुरू कुम कुम कुम, ठीक है, नंसुरू कुम, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए जी, अब यहाँ पे अमर व नहीं के सीगों के हिसाब से अगर आपसे कहा जाए उनसुर जैदन, तो जवाबन आप क्या कहते हैं? उनसुरु जैद अंसुरू ज़ैदन अनसुरु जैदन। अंसुरू अगर कहें उनसुरु जैदन तो फिर क्या कहेंगे? नंसुरु जैद नंसुरू ज़ैदन नंसुरु जैदन। ओके, उनसुरु जैदन का बन गया नंसुरु जैदन। अब इसमें हु लगाते हैं, तो पहले तो बताएं ये क्या बन जाएगा? आमर का सिगा कैसे बन? उनसुर हु उसकी उनसुर मदद करो, उनसुर हु उनसुर उसकी मदद कर। उनसुर हु, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? अंसुरू उनसुरु हु अंसुरु हु, मैं उसकी मदद करता हूँ। और अगर जमा को हो उनसुरु हु, तो जवाब क्या देंगे? नंसुरु हु अंसुरू हु नंसुरु हु, हु नंसुरु हु। हु अच्छा, अगर इसको अगर इसको मैं यूं कहता हूं, अब आपसे चैलेंज क्वेश्चन होने लगा है, दिलचस्प भी है, सोचकर जवाब दें। अगर मैं कहता हूं उनसुर नी, तो क्या जवाब? उनसुर का अंसुरू का अंसुरू का शुरू का उनसुरु का अंसुर। अच्छा, अब जरा और स्विच है, अब जरा गौर करना है, आप गौर करना है और ध्यान से जवाब देना है। उनसुर वाहिद का है, मैं कह रहा हूं उनसुर, उनसुर ना, आप क्या कहेंगे? अंसुरुकुम उनसुर अंसुरु अंसुरुकुम, कुम, वेरी गुड, वेरी गुड। अंसुरुकुम, क्योंकि ना था ना कि तुम मदद करो हमारी सबकी, तो आप एक से कहा गया, तो आपने कहा अंसुरु, मैं मदद करूंगा कुम, आप सब आप सबकी, आप सबकी ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूं कहता हूं उनसुरु उनसुरु नी, कैसे करेंगे? नंसुरू नंसुरु का नंसुरू का शुरू का अंसुरु का, वेरी गुड। कि मैंने कहा ये था आप सबके सब मदद करें मेरी अकेले की, तो जवाबन आपने कहा हम सब मदद करेंगे का, आपकी तू तेरी अकेले की एक का। अच्छा, अब सुने, मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। उनसुरु उनसुरु कुम, उनसुरु कुम तो वैसे नंसुरुकुम उनसुरु ना, नंसुरुकुम नंसुरु नंसुरु नंसुरुकुम कुम, बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ी बेहतरीन इसमें प्रैक्टिस कर ली। हम आज के नुक्ता तलीम की तरफ बढ़ते हैं, और आज का नुक्ता तलीम बड़ा ख़ास है, और हमारा आखिरी नुक्ता तलीम भी है। हदीस मुबारका से अखज़ किया गया है कि जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में आप फरमाते हैं, युकालू लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा। अब जब आप पढ़ा करें तो इस तरह से अल्फाज को देखा करें, इकरा, इकरा का मतलब आप सब जानते हैं कि पढ़ो। वर्तकी, ये इर्तका का लफ्ज होता है ना उर्दू में, इर्तका किसी चीज का इर्तका पजीर होना, और चढ़ो, बढ़ते जाओ, यानी वरत्तिल, और ये आपको पता है वरत्तिल कुरान तरतीला से है,
कमा कुंता, ये कुंता जैसे कि तुम तुरत्तिलु फिद दुनिया, उस तरह पढ़ो जैसा कि तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। फाइन्ना, फा और इन्ना, पस बेशक, मंजिलतका, किसकी मंजिल? तुम्हारी मंजिल। इंदा, पास होगी, साथ होगी, किसके? आखिरी आया, आखिरी जो आयत तुम पढ़ोगे, तकराऊहा, तकराऊहा जो तुमने तिलावत की। तो हदीस मुबारका में ये कहा जा रहा है कि रोज़े क़यामत कहा जाएगा साहिब कुरान, कुरान पढ़ने वाले से कि पढ़ो और चढ़ो, यानी मर्तबा तुम्हारा मुकाम ऊंचा होता जाएगा जैसा कि तुम पढ़ा करते थे। कमा का माना भी आप सबको आता है, जैसा कि। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, वैसे ही पढ़ो जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में, तो बेशक तुम्हारी मंजिल उस आखिरी आयत पर होगी जो तुम पढ़ोगे। कहने का मकसद यह है कि जितनी आयत हमें आती होंगी, हम जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही हमारा मुकाम ऊंचा होगा। तो इस बात को समझाने के लिए एक दुनिया से एक मिसाल लेते हैं कि देखिए, दुनिया में हम में से हर कोई चाहता है कि मेरा एक घर हो, यानी इस दुनिया के अंदर हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा घर हो, जिसमें मैं रहूं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, अपना घर हो। तो लोग उसके लिए सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए, और बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाते हैं। बाज़ का घर बन जाता है, बाज़ का नहीं बनता, और जो खुशकिस्मत होता है वो उस घर में रह भी लेता है, वरना बाज उससे पहले चले जाते हैं। अब जो कोई खुशकिस्मत हुआ, उसने घर भी बना लिया, फिर उसमें रह भी लिया, तो कितनी देर रह लेगा? 5, 10, 15, 20, 25 साल। कोई बड़ा खुशकिस्मत हुआ 30, 40, 50 साल। इससे आगे कोई नहीं रहने वाला। आखिर वो घर छोड़कर जाना है, क्योंकि इससे ज्यादा आपका बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा भी परेशान करना हो जाएगा, बच्चे भी आपसे। तो बस इतना अरसा है। लेकिन उस दुनिया के घर के लिए, जिसमें हमें पता भी नहीं होता हमने कितनी देर रहना है, हम बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपनी सेहत, जान माल, हर चीज की कुर्बानी देके कि बस किसी तरह घर मेरा बन जाए। तो उस दुनिया के घर के लिए इतनी मेहनत जो आरजी है, जो हमसे छूट जाना है, जो वापस हो जाएगा। तो सोचिए, जिस घर में हमने अबदी रहना है हमेशा के लिए, उसके मुकाबले में तो एक जो हमेशगी का घर है, उसके लिए फिर कितनी मेहनत होनी चाहिए। तो कुछ तो उसके लिए भी मेहनत हमें करनी चाहिए कि जिस घर में हम हमेशा हमेशा रहेंगे। तो साहिब कुरान और हाफिज कुरान, जिसने थोड़ा सा भी हिफ्स किया हो, जो भी वो पढ़ता है, अमल करता है, तो वो यकीनन अपने उस हमेशगी वाले घर को घर की तामीर कर रहा है। तो इसी तरह जब आप कुरान समझते भी हैं, आपके लिए हिफ्स भी आसान हो जाता है। तो आप ये नियत भी कर सकते हैं कि कुरान समझेंगे भी, हिफ्स भी करेंगे। इस साल अल्फला मंजिल ने जो प्रोग्राम शुरू किया था, वो यही था कि जो लास्ट आखिरी पारा हिफ्स कर लें, और रमज़ान के बाद किसी को सुनाकर अल्फला मंजिल को रिपोर्ट करे। तो उन्होंने बाकायदा स्पेशली प्राइज रखा हुआ था कि पूरी फैमिली मिले, आपस में हल्का दायरा, उसमें बैठें, मिलजुल कर कुरान हिफ्स करें, और जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ। तो देखें, अल्टीमेटली पर्पस क्या है, मकसद क्या है कि हम में से हर कोई, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे कुरान के हाफिज हो, लेकिन जितना आपने पढ़ा होगा, जितना आपको हिफ्स होगा, जितना आपको याद होगा, उतने दर्जात तो आप ऊपर जा सकते हैं ना। तो कुछ सूरतें, आधा पारा, जितना भी, और उतने दर्जात इंशाल्लाह आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। और वहाँ फिर ऐसी नेमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो कभी वापस नहीं ली जाएंगी, जो कभी छीनेंगी नहीं आपसे। वो फिर 10, 15, 20, 25 साल बाद वापस आने वाला घर नहीं होगा, जहाँ जिसे छोड़ते हुए हमें तकलीफ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ को ज़हन नशीन करते हुए कुरान को सीखिए। सबक नंबर 20 का एक हिस्सा हमने आज पढ़ा है, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। 232 अल्फाज कुरान में 41,111 बार आए। आज हमने मुख्तसर टेबल बनाने और ज़मायर के साथ अफ़ाल को जोड़ने का
طریقہ جو ہے جاننے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔